हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एसडब्ल्यू। तो आज आम ये वीडियो रे बंधुगण पढ़ा आपण जो द्विघात समीकरण गठन विषय पढ़ा। तो ये वीडियो केवल द्विघात समीकरण किभली भाव गठन होची किमिति द्विघात समीकरण तैयारी होची से विषय में आपको कहवाक जाउछि। ठीक अछि। तो वीडियो को भल भाव मन ध्यान दे देखंतु आउ चैनल जदि नुआ आपण चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो भल लागले निहाती लाइक करेंगे आ शेयर करेंगे जमा भूलिबे। ठीक अछि आरंभ करिया। देखंतु स्क्रीन को देखंतु कहछि द्विघात समीकरण गठन। तो गोटे द्विघात समीकरण केमती तैयारी होची मन हमहु जानि निहाती दरकार जेहेतु आमे द्विघात समीकरण चैप्टर टिके पढुचे हमहु जानिबा निहाती दरकार जे गोटे द्विघात समीकरण गठन किभली होची। ठीक अछि कि बड़ कर दोची देखंतु द्विघात समीकरण बड़ किभली आ सॉरी केभलिया तैयारी होची देखंतु मने कर आपनकर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये मन कर जदि गोटे द्विघात समीकरण जो थे कि a नॉट इक्वल 0 ए कंडीशन निहाती मन रखंतु काई ना शॉर्ट क्वेश्चन आस्ता जे ठीक अछि जदि ए गोटे आपनकर द्विघात समीकरण हुए ताहले आमे जानि द्विघात समीकरण दीटा मूल गोटे अल्फा और गोटे बीटा। तो आपनकर एठारे अल्फा केते आसीबो तो मूल द्वारा जदि समष्टि काढि दोचे आमे अल्फा प्लस बीटा जदि काढिबा तो अल्फा प्लस बीटा आपनकर हे जो -b/a आ अल्फा बीटा आपनकर होची c/a एई दीटा जो वैल्यू रहला एटा मन रखनु एई वैल्यू दीटा को आमे यूज करबा मूल द्वारा समष्टि यूज करबा एठारे मूल द्वारा गुणफल। तो मु जब देखंतु एबे जदि मु एई जो द्विघात समीकरण टिकु पूर्ण वर्ग जो भली आमे करथिले से टाइप लिखिबि माने ए जो a टा को आनि कि b रे आउ bx रे आउ c रे डिवाइड कर देबि ताले कोन हबो x स्क्वायर प्लस bx/a हे जिवो प्लस c/a हे जिवो इक्वल टू 0। ठीक अछि तापर कोन करबा x स्क्वायर प्लस bx/a इक्वल टू माइनस c/a। ठीक अछि जदि एटा ए स्टेप न करबानी मन कर ठीक अछि मैं स्टेप जस्ट करूनी हम दरकार दिया तो सूत्र दरकार ठीक अछि ए मु लिखि दउछि देखंतु x स्क्वायर देखंतु एटे bx/a अछि b/a आसला ना bx/a को कोन जदि एमटी भी लिखि पारिबे माइनस b/a होल इनटू x मु एमटी भी लिखि पारि b/a को हो कि नै एटा देखंतु माइनस माइनस बर्तन कोन प्लस हो जाउछि तो bx/a से सेम जिंस आको कोन कली मु ना ए फॉर्मेट लिखि दिली माइनस b/a होल इनटू x प्लस c/a को जे भली अछि से भली लिखिबा इक्वल टू 0। तो बर्तन देखंतु x स्क्वायर जो माइनस b/a अछि तो एटा माइनस अछि ना माइनस देबी ए माइनस b/a रो जगह रे के ए अल्फा प्लस बीटा यार वैल्यूटा जो अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू पुट कली तो x अछि x लिखली प्लस c/a जगह रे मु अल्फा बीटा लिखि देबी इक्वल टू ठीक अछि। तो एइडो हम कोन जानले ए भली भाबरे द्विघात समीकरण तैयारी हिची द्विघात समीकरण तैयारी केमति होची ना x स्क्वायर माइनस जोटा कि हमर मूल द्वयर समष्टि रे गुणा होची प्लस द्वयर ठीक हेले हमर कोन आछी ना 0। तो एटा हला हमर द्विघात समीकरण गठन तो ए भली भाबरे द्विघात समीकरण तैयारी तो आपण निहाती भाबरे ए सूत्रटी मन रखंतु एटा तारो ओडिया रे तो एटा तारो बीजों अंक लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ए फॉर्मूला रे हम कोन करिया ना द्विघात समीकरण तैयारी करि पारे। तो बर्तन ए फॉर्मूला को मु व्यवहार करी गोटे गणित रे सॉल्व करछि आपन बहि गोटे एग्जांपल देछि देखि नेबे हम तो एग्जांपल देछि तो एग्जांपल को हम सॉल्व करबा कोन एटा एग्जांपल कहिछि गोटे द्विघात समीकरण रो मूल द्वयर समष्टि -5 ता माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 एवं गुणफल 3 माने अल्फा बीटा इक्वल टू 3 हेले समीकरणटी गठन कर ताले समीकरणटी केमति हबो हेले समीकरणटी कोन हबो आमे जानि जे द्विघात समीकरण सूत्रटी हला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इनटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एटा हले गोटे द्विघात समीकरण गठन करियार फार्मूला। तो एई फार्मूला अनुसार ही हमकु लिखिया पड़िबो केमति लिखबा x स्क्वायर माइनस देखंतु अल्फा प्लस बीटा मूल द्वयर समष्टि केते कहिछि -5 तो या बदल में लिखि दी माइनस 2x प्लस अल्फा बीटा देखंतु केते कहिछि 3 अल्फा बीटा बदल रे मैं लिखि देबी 3 आ टिके जदि आको समाधान करबा तो ये हिजिवो x स्क्वायर माइनस माइनस कोन हिजिवो प्लस हिजिवो प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये रहला ए क्वेश्चन आंसर माने एठा हम समीकरण कोन तैयारी करले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो ये रहला आपनकर समीकरण। ठीक अछि तो ए भली भाबरे आमे ई गणितटी करि परिबा कि व्यस्त हबार नै निहाती भाबरे जदि वीडियोटी आपन भल लागला तो चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक शेयर करिया जम्मा भूलिबे ना। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर्स। तो आज आम वीडियो रे कौन करवा ना
एक्सरसाइज 5 ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 7, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 8 ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 କୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ତ 2x² - 6x + 3 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ତାର ମୂଳଦୁଆ ଆଲଫା ବିଟା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2x² - 6x + 3 ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମର ଏ ବି ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କର। A2 B ହେବ -6 C ହେବ 3। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ମୂଳଦୁଆର ସମଷ୍ଟି କାଟି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର -b/a। ତ -b/a ମାନେ 6/2 କାଟିକି 3 କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଲଫା ବିଟା ଯୋଉଟାକି c/a ସୂତ୍ରଟା, c/a ମାନେ 3/2। ତ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ମୂଳଦୁଆର ସମଷ୍ଟି 3 ହେଲା, ମୂଳଦୁଆର ଗୁଣଫଳ 3/2। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି ଆଲଫା ବାଇ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ବାଇ ଆଲଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବାହାର କରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲସ୍ ଆଗକୁ ମୁଁ କାଢୁଛି ଆଲଫା ବିଟା ହେଇଯିବ ଲସ୍ ଆଗକୁ, ମୁଁ ଆକୁ ୟା ସହିତ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ହରଣ କଲେ ବିଟା ବିଟା କଟିକି ରହିବ କି ଆଲଫା ରହିବ, ପରେ ଆଲଫା ପୁଣି ଅଛି ଆଲଫା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର, ଏପଟ ସେମିତି ସେମ୍ କେସ୍ରେ ବିଟା ସ୍କୋୟାର ହେବ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର -2 ଆଲଫା। ଇଏ ହେଇଗଲା। ତ ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ବାହାରିଲା ଆମର 3 ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା 3 ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବି। 3² - 2 ଆଲଫା ବିଟା 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ବିଟା ଯେଉଁ ରହିଲା 3/2 ପୁଟ୍ କଲି, ତଳେ ପୁଟ୍ କଲି 3/2। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 2 2 କଟିଯିବ। 2 2 କଟିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 3 3 9 3 3 9 ମାଇନସ୍ 3 କେ 3 ତଳେ ରହିଲା 3/2। ତ 9ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ 6, ତଳେ 3/2 କୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି, ଯଦି 2/3 କରିଦେବି ତ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 4। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ବାହାର କରିବା 1/α ପ୍ଲସ୍ 1/β ବାହାର କରିବା। 1/α 1/β ଲସ୍ ହେବ, ଆଲଫା ବିଟା ହେଇଯିବ। ଉପରେ ସେମିତି ରହିଯିବ ଆଲଫା। ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିବି ଆଲଫା ଆଲଫା କଟିଯିବ, ରହିବ ବିଟା ବିଟା, ଏପଟେ ସେମିତି ଆଲଫା ରହିବ। ତ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ତଳେ ପୁଟ୍ କରିବା 3/2, କ'ଣ କରିବା 3/2 ପୁଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 3 × 2/3 ହେଇଯିବ, ଉଲ୍ଟିଯିବ, ଯଦି ଗୁଣ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ରହିବ କି। ତ ତାପରେ ଆସିବ 2 ଆଲଫା ବିଟା, ତାପରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଆଲଫା ବିଟା ଯାହା ବି ଆମକୁ ଦେଇଛି ବିଟା ବାଇ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ 3 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 1/α ପ୍ଲସ୍ 1/β ପ୍ଲସ୍ 2 ଆଲଫା ବିଟା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସବୁତକ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବି ଯାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କାଢ଼ିଥିଲି, ତ ଆସିଲା 4, ୟା ଭ୍ୟାଲୁ 4 ରଖିଦେବି, ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ୟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଆଲଫା ବିଟା 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ 3/2। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ପ୍ଲସ୍ 2 2 କଟିଗଲା ହେଲା 3 6 4 10 3 ଆସିଗଲା RHS ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ଆସିବାର କହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଭ୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦାହରଣ 7। ଉଦାହରଣ 7 କ'ଣ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଦାହରଣ 7 ଟିକେ ତଳକୁ ଆଣିବା। ଉଦାହରଣ 7 କ'ଣ କହୁଛି ନା ax² - 4x + 4a + 1। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ସମୀକରଣର ମୂଳଦୁଆର ଗୁଣଫଳ 2। ତାମାନେ ଯଦି ସମୀକରଣ ମୂଳଦୁଆ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୂଳଦୁଆର ଗୁଣଫଳ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆର ଗୁଣଫଳ ମାନେ ଆଲଫା ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ହେଲେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ କାଢ଼ିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୀକରଣଟି ଅଛି x² - 4x + 4a + 1 = 0। ସମୀକରଣରେ ଏ ବି ସି ସ୍ଥିର କରିଦେବା। ଏ ହେବ ଏ ର a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ହିଁ ହେବ, b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -4 ହେବ, ଆଉ c ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4a + ଏତିକି ହେଲା। ଏ ବି ସି ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଲଫା ବିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମୂଳଦୁଆର ଗୁଣଫଳ 2। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ କରିବି ମୂଳଦୁଆର ଗୁଣଫଳ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିବି ଆଲଫା ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c/a, ତ ଇଏ କହିଛି c/a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ହେବ। ତାମାନେ c/a c ଦେଖନ୍ତୁ 4a + 1 ଅଛି, এই ଜାଗାରେ ମୁଁ 4a + 1 ପୁଟ୍ କରିଦେବି। ଏ କେତେ ଅଛି ଏ ହିଁ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଏ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଲେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତଳେ କିଛି ନା ମାନେ 1 ଅଛି, ବଜ୍ରଗଣନ ୟା ସହିତ ଆକୁ ଆସ 4a + 1 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ ଏତିକି ହେବ, ଆଉ 2 କୁ a ରେ ଗୁଣିଲେ 2a। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାକକୁ ପାଖକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। 4a 2a ଏପଟେ ଆସିଲେ -2a ହେବ,
इक्वल टू 1 को जदि मु सेपटू शिफ्ट कर देबी ए -1 हम तो 4a - 2a आपनकर हे जो 2a इज इक्वल टू -1 देन a इज इक्वल टू केते हे जिवो -1/2 तो ये हेगला आपनकर a रो वैल्यू बा ए क्वेश्चन रो आंसर ठीक अछि वर्तमान आसंतु एग्जांपल 8 जोटा कि आज राम शेष उदाहरण तो देखो क्वेश्चन देछि जे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6a इक्वल 0 जो थ्रे कि a नॉट इक्वल 0 जोटा कि हमर द्विघात समीकरण रुहे तले समीकरणर मूलद्वयर समष्टि और मूलद्वयर गुणफल समान हुए एटा होची मेन जिंस क्वेश्चन समीकरणर मूलद्वयर समष्टि और मूलद्वयर गुणफल जदि एथि समान हबो ताले हम a रो मान स्थिर करबा किंद करबा ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6a इक्वल 0 फर्स्ट एटा सेट करिया आई माने फर्स्ट एटा सेट करिया पड़ियो किंद a इक्वल टू a लिखि देखो फर्स्ट abc काट दबा a इक्वल टू b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 6a ठीक अछि फर्स्ट एति काट दबा तापर कोन करबा मूलद्वयर समष्टि और मूलद्वयर गुणफल स्थिर करिया पड़ियो ताहाले हम कोन करबा मूलद्वयर समष्टि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट पळेबा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मूलद्वयर समष्टि मूलद्वयर गुणफल समान क्वेश्चन अनुसार कोन कहछि ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल हबो अल्फा बीटा साथिरे तो अल्फा प्लस बीटा होछि -b/a आ अल्फा बीटा होछि c/a तो -b/a समान होछि का साथिरे तो -b/a रो वैल्यू पुट कर दबा -4 और c/a रो वैल्यू c रो वैल्यू होछि 6a a रो वैल्यू a तो a को a कटि जाउछि एठी बर्तन कटि गले रहिला कि -4a = 6 रहिला तो एबे कोन करबा ना वज्रणन कर दबा तले 6 तले किछि नै 1 अछि 1 को 4 रे गुणिबा 6 स्क्वायर गुणिले 6a = -4 देन a = -4/6 कटि जो 2 रे कटि पारियो 2 3 2 2 4 2 3 की -2 हेला आपनकर आंसर a = -2/3 ए रो वैल्यू आपनकर आसिला -2/3 एपरि भाबरे क्वेश्चन आपण समाधान करि परिबे और वीडियो को निया देबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलियोनी।